Salam alaikum. Salam alaikum. Malien den bela jele chaman fara musulman kan, demsen fara mɔgɔkɔrɔba kan. An ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw minnu bɛ Europe kɔnɔ, aw minnu bɛ Afrique yɛrɛ kɔnɔ, aw minnu bɛ États-Unis kɔnɔ, an ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma. Foli tɛmɛnen kɔfɛ, n b'a fɔ an balimaw ɲɛna ko bi an bɛ bɔ ka video kɛ. An bɛ waso n'an ka danbetigiya ye bi. An bɛ waso n'an ka hɔrɔnya ye. Ne yɛrɛ personnellement ne bɛ waso ni n ka marakaya ye bi. Ne bɛ waso ni n ka marakaya ye, ka waso ni n ka fantandenya ye bi. Waso wagati sera, a ka kan bi anw k'an kunkolo bɔ an ka waso. Dɔ kɛra anw de tun b'an kuma suru, anw de tun b'anw majigi k'a ye kari kɔnɔnaw la mɔgɔ minnu denw ye sonyaniw kɛ, mɔgɔ minnu bɛ ka jamana nafolo dun, u bɛ ka balo jamana nafolo la, baara wɛrɛ t'u la, olu ka baara bannen don fonction publique ni fɛnw ma. Anw tun b'an kuma suru olu de ye fɔlɔ fɔlɔ, k'olu de ye waritigi denw ye, k'olu de ye sebaw ye. Donc o wagati tɛmɛra. Ni n ko n bɛ waso ni n ka marakaya ye, ni n ko n bɛ waso ni n ka danbetigiya ye, ni n ko n bɛ waso ni n ka silamɛya ye, dɔ wɛrɛ tɛ. Mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ video kɛ fantanw tɔgɔ la, ko bɛ video kɛ fantanw kan, ko ka fɛn ɲini n'a ye. Ne b'a fɔ anw tɛ video kɛ mɔgɔ, ne tɛ video kɛ fantan tɔgɔ la, ne tɛ video kɛ fantan kama, ne yɛrɛ de ye fantan ye. Donc ne bɛ video kɛ, ne b'a kɛ n yɛrɛ de kama. N bɛ video kɛ parce que j'ai vécu, n delila ka situation vécu, n tɛmɛra a sira fɛ. Anw tɛmɛra a sira fɛ. Wagatiw kɛra Mali kɔnɔ, anw ye école kɛ, hali ka école la, i ka école la, pour que e ka aro concours sɔrɔ, ou bien e ka se ka tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔ yen, f'e ka sous couvert ka girin, e fa ka kɛ ministre dɔ ye, e fa ka kɛ député dɔ ye, e fa ka kɛ mairie dɔ ye, ou bien e fa ka kɛ fonctionnaire dɔ ye, ou bien e fa ka kɛ sɔrɔdasi dɔ, ou bien polisi dɔ ye. E relation ka kɛ e fa la, ou bien e ba la, ou bien e kɔrɔkɛ la, pour que e ka se ka don o yɔrɔ la, pour que e ka se ka jamana kɛlen ka droit minnu garanti malien den bɛɛ lajɛlen, pour que e ka se ka don o sira fɛ. O de kosɔn n bɛ waso n'a ye parce que ne fa, anw faw, u ma kɛ jamana cadre ye, u ma deli ka kɛ fonctionnaire ye, anw baw ma baara kɛ jamana cadre, u ma baara kɛ jamana fonction publique kɔnɔ. Donc jamana wali ma anw balo. Donc n bɛ waso ni n ka marakaya ye. Anw bɛ taa au contraire ka taa wari ɲini kɔɔri kan, ka na don n'a ye jamana kɔnɔ, ka taxe sara, ka impôt sara, k'an ka denbayaw labalo n'a ye, hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ. Anw tɛ balo jamana wari la, jamana kɛsu la. Anw tɛ fonctionnaire ye, an fɔmɔgɔw tɛ fonctionnaire ye, an faw tɛ fonctionnaire ye, an baw tɛ fonctionnaire ye. O kɔrɔ t'a fɔ ko fonctionnaire ɲɔgɔn bɛ na dɛ, non. Mais ni mɔgɔ bɛ waso bi, ko Mali dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ, anw de bɛ waso. Au contraire, an bɛ taxe ni impôt sara wari minnu kama, fɛn minnu kama, n'o ye k'an lakanda, ka école di anw ma, an t'o sɔrɔ. Au contraire, anw bɛ bila kɛrɛfɛ au profit minnu bɛ fanga la, minnu somɔgɔw bɛ yen, minnu somɔgɔw ye fonctionnaire ye, minnu bɛ ka jamana wari de bɛ kɛ k'olu labalo, k'olu sara par mois, n'u bɛ sobaw san n'a ye, ka mobilibaw san n'a ye. Au contraire, o de bɛ balo o wari la. Donc an b'an kunkolo kɔrɔta k'a fɔ ko jamana dɔrɔmɛ kelen tɛ anw kɔnɔ, k'an ɲɛ jɔ u ɲɛ la faden kɛnɛ kan. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kilasiw kɔnɔ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔlisow la, minnu bɛ don ni sous couvert ye, minnu bɛ na ni mɔgɔw ka relation ye. Anw tɛ taa anw ka papiyew sanfɛ, an t'a sɛbɛn an fa tɔgɔ, an ba tɔgɔ, parce que o relation tɛ yen. An fa t'o place la, an ba t'o place la, o se tɛ anw fa ye, o se tɛ anw baw ye. An ba sɛbɛn an ka papiye kan, an yɛrɛ tɔgɔ de bɛ k'a kan, an ka numéro de bɛ k'a kan. Donc anw tɛ don ni sous couvert ye. Donc o kama hali an promotionnel ekɔlisow la, n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ danbe kɛnɛ kan, faso kɛnɛ kan, an b'an kunkolo kɔrɔtan k'u lajɛ.
malgré que se bɛ d'olu ma k'u privilégier ka tɛmɛ anw kan u t'an ni dɔnniya cɛ u t'anw ni foyi cɛ ala yɛrɛ y'o fɔ ko i bɛ ko o ko kɛ hadamaden i bɛ ko o ko la i bɛ cɛmancɛ la a fɔ alhamdulillah rabbil alamin yalika fandillah timana sawo a ko ale ala de bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ min ka d'a ye ale ala de jalakibali donc a bɛ fantan sɔn a bɛ kafiri sɔn a bɛ waritigi sɔn a bɛ hali zon sɔn donc anw ma tigɛ an yɛrɛ la anw ma tigɛ an kɛwale la anw bɛ waso n'an ka fantanya ye an bɛ waso n'an ka danbetigiya ye an bɛ waso n'an ka hɔrɔnya ye o tɛmɛnen kɔfɛ bi sujet bɛ mun kan an bɛna kuma mun kan bi o ye kɔsa in actualité min bɛ sen na o de kɔsɔn ne b'a fɔ n ka vidéo caman kɔnɔ n ko mɔgɔninfin n'i ma kalan kalan ka di dɛ dɔnniya ka di n'i ma kalan a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn mais i ma kalan i tɛ fɛ k'a ɲɛdɔn fɛnɛ e bɛ sa dibi kɔnɔ e bɛ sa kunfinya kɔnɔ ala kana an fa n'an baw ka wari bɔlen ka taa an tɔgɔ sɛbɛn wala ka taa dɔnniya ɲini ala kana n'o kɛ fu ye ala kana n'o dɔnniya kɛ fu ye ala kana n'o dɔnniya nagasi donc aw bɛɛ b'a dɔn ne mɔgɔ minnu y'u sigi bi k'a fɔ ko faransi de ye mali problème ye faransi de ye mali problème ye moi je pense que aw y'aw da lamaga aw ma kuma wɛrɛ fɔ parce que depuis anw ma wolo faransi de y'anw ka problème ye n bɛ se k'a fɔ dɛ faransi yɛrɛ de ye afrique francophonie ka problème ye quoi faransi de y'anw ta jɔnya la o ma daminɛ bi o faransi de ye anw kɛ jɔn ye faransi de ye anw coloniser faransi de ye anw kɛ fɛn bɛɛ ye hali indépendance faransi de y'a di anw ma an ma marifa ta ka indépendance ta dɛ aw b'a ye dugu o dugu n'a ye marifa ta ka indépendance ta o dugu respectelen don diɲɛ kɔnɔ o faransi kelen nana bilen a fɔ anw ɲɛna ko kɛlɛ k'o ye fɔlɔfɔlɔ kow de ye k'o ye baribariya de ye ko ka marifa ni fɛnw ta k'o ye ko wɛrɛ de ye k'an ka a ɲɛnabɔ ni bigi ni papier ni kunkolo ye ko nous sommes dans un état moderne nous sommes dans un monde contemporain. Donc, place à la démocratie. Donc, tandis que au France, kelen ayaka yerema horea tani marfani mugudi. Ayaka yerema horea tani bambagatiadi. Donc, ka famena ko bonya la paix ben, on va faire la paix. On ne négocie pas la paix. Ben, le respect, on ne négocie pas. À ça. On ne peut pas l'acheter. À Tesseka ça, à Tesseka négocier. Thomas Sakarabo fort, à que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. John o John, et ce qui y est brigade John Yakon. Elle est ce qui free, mon damando, eka et dakana, et bessa o John Yakon. Donc, mbekuma mugambi ka foli aw bela jerenya mɔgɔ minnu bɛ ka accuser lu ni fɛnw kɛ ka mɔgɔw pointer du doigt a bɛ tan an ka taa faransi ambassade da la an ka taa yan fɛ an ka nin kɛ tan anw fɛ yen anw bɛ ko caman kɛ ni émotion de ye anw bɛ ko caman kɛ ni sentiment de ye anw bɛ fɛ ka boli souvent ka sɔrɔ an ma munu ma dege ka sɔrɔ an ma tagama deli o de y'anw ka problème ye faransi nalen mali la bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ wara bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ o donni kelen kama ne mɔgɔ dɔ kun bɔra k'a fɔ ko faransi nali tɛ bɛɛ maliyɛn bɛɛ kun bɛ e danga et pourtant anw ko c'est à dire que saya ka fisa ni malo ye o kɔrɔ bamanankan na gɛlɛya b'i kan saya kunsin b'i kan fɛn o fɛn b'i kan i kɛra no k'o supporter i kɛra no ka sa i kɛra no k'o gɛlɛya supporter i kɛra no k'o souffrance kun i kɛra i sɔnnen don o ma ka tɛmɛ maloya kan don dɔ la fɛn min bɛna kɛ n'o b'i malo anw b'o kumaw fɔ est ce que o bɛ anw dusukun na an b'o kumaw fɔ est ce que o ye anw kɛwale ye ko saya ka fisa ni malo ye est ce que o y'anw kɛwale ye est ce que o ye anw taabolo ye
est-ce que vous avez un dusukuna anga no nyene ko sebe on fait très généralement les problèmes créés là dans la solution ni à court terme solution ni ben drango ni papa maintenant solution mun be no be seka ni na be seka bada yi am mo to ola mais solution ben dron an ko ta dron ko kedro abe dashin na wati dashin na am mo to ola Francine nana malla beba don nkate mo no be ko tani émotion ni dusu ni fon yo côté wo mais mun taro si classique on ka kalanke nous est bien charia ou don nous est bien ketro don beba do ko Francine na malla ko ko wa ko fe beba do ko e Mali coloniser les croyade Mamoud diko yo fa discours kono o ma dogo mo shila Mamoud diko ko il y a un projet qui est mis il y a un projet qui est mis sur pied quand Mali recolonise croyade o doni gele fa kama am Mali on ye Mamoud diko ke terroriste faut qu'attaque Mali procureur général Kaouli ka be planté de Mamoud diko kama ko apologie du terrorisme ko parce que Mamoud diko ko braf ko munu be nord la ko terrorisité ne balma on entretien fo ñoyna o be digi mo la bituni am Malien kelone wula tuni ko ata ambassade ke ko ata marché français ambassade dala ko ne mo maso ma ke Mali jouer ko ne mo mayo kenaka ke Mali jouer ke Corée ne m'a fait marcher contre la Malien ne m'a fait ngo France te Mali problème mais ni au fond ni au foyer dans la mara France Afrique francophone problème di France di farafin reka problème mais mo me te fa ba problème kono et segoti et antra France nyangi to nu ansegana ka ke victime l'éternelle victime wata ne ba bolonya shin mo do ma kasura nyere fe anya reka du kono kewalu beke lawalu chariki ko beke munu rebe France yere en fere France ma je fouité que pour le fouetter je pour le fouetter que je pour sinsina no ka janfa tu chawtela je quelque position fouetter ka kele be reçu kasura mo do riba utela no bra wa kele gundo fere no bra wa kele secret fere no bra wa kele tabolo fere ennemi ma au be gagner tout dit ne be mumbe digner lan ko imbela on ma voté français tanga c'est-à-dire que français présent c'est l'inte en kuna je droube na utra français na e bien ba ko tama kalama français journal sous no to abudi de français état bu intérêt de défense français président de français jamana ko don ga intérêt de défense mais français journal sous buto o konala ka tien da wajama no don kulo har na so be intérêt de défense ko tiente do tiente ban fe o ba da wajama no don kulo français journal sur le petit micro jo français présent dans la ministre ou dans la ko kratu da ba nyefo jamana ko don avec donc vraiment on fait on kanyamo yo aux solutions di jom on kanyamo te kilenga journal tu farawa les journal si mbora ka betari tien fo on yere te kilengo ga jamana ko juwe wa on dum be Facebook sans fait on be YouTube kan on be Google kan information namba ta jonda kono français journal chute Mali problème Nord problème ko sa na reportage de la David Pirage France de sans fait français journal si nana kana iraka fo français ambassade koram kumbe nani français wa opération d'amener ko français état ye pression kaka pour que ubni emenela mo uni rebelu bisa baraka nyon fait tobna ambassadeur kelenki ba we ambassadeur la boyno jo information da on kuloka français journaliste de tewa français journaliste da on kuloka ka fawina ko aramadin niame folebe kokoke wa so lega jekulu ore sinsinindo e ka du o sinsinindo janfanti te awa mogote mumbe bona wi ore anje ne balma ala jere ambassadeur français ambassadeur au malien de qui banka jamana président bulu ka ba munke ka te bembi ate beshini aya ka re mahorata ay bara blatara au malien de we français di
anw yɛrɛ bɛna sigi an ka Facebook ɲɛfɛ k'a fɔ ko président yɛrɛ seko tɛ nin na ko président tɛ se ka bɔ ko ka kuma ko an bɛɛ b'a dɔn ko président yɛrɛ k'u tɛ se ka fɛn fɔ nin na ne balimaw aw yɛrɛ ni Ala na kira cɛ jɔn mun b'o fɔ e ka jɔnya ban waati sera aw yɛrɛ ni Ala na kira cɛ e ka jɔnya ban waati sera an ni votera IBK de ye ka taa sigi Kuluba k'a ka gouvernement former ka ministre ta a ka jamana intérêt défend an bɔra diɲɛ fɔlɔfɔlɔ min kɔnɔ ni jamakulu bɛɛ tun bɛ wawu ci kɛ bɛɛ bɛ taa fɛn dɔ kɛ mun ka di sago an bɔr'o kɔnɔ an nana de k'an ka yɛrɛ organiser o de ye état démocratique ye diɲɛ kɔnɔ bi o de ye le monde contemporain an b'o de kɔnɔ bi k'an ka yɛrɛ organiser sous forme de représentation an y'an yɛrɛ former an ye état bila sanfɛ ka fanga bɛɛ d'a ma ka moyen bɛɛ d'a ma k'a ka taa an ka intérêt défend ne b'a fɔ n ka kuma kɔnɔ très généralement n ko an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan Ala yɛrɛ y'o fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko diɲɛ laban hadamadenw bɛ ɲɔgɔn dun de bamabaw bɛ bama fitininw dun ni mun fɛgɛyara o place bɛ dɔgɔya e bila kun ye de ka jamanadenw de défend ka jamana intérêt de défend hali n'i bɛ sa o da fɛ i y'i kale o de kan ka ministres ta o de kan ka wari budget ta k'a kɛ o de ye ni anw yɛrɛ nana an sigi an ka video kɔnɔ k'a fɔ ko président ne tɛ se ka fɛn k'o la ko président seko t'o la k'an pan président kunna k'an pan ministre kunna olu mun bilalen don o baara kama k'an bɛ taa Faransi attaquer n'i y'i pan c'est à dire que i yɛrɛ ka mɔgɔ min bɛ k'i janfa mɔgɔ min bɛ k'i labɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'i feere k'e bɛ t'i ɲɛsin i feerebaga ma i sanbaga ma e ye panko fila kɛ o i ye panko fila kɛ dans toute chose il y a des étapes anw ka président tɛ yen anw ka ministre tɛ yen anw ka généraux tɛ yen mun bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko jamana intérêt menaceren don jamanadenw bɛ degun kɔnɔ sɔrɔdasiw de bɛ ka faga k'e b'olu ka défense ta e kuma Mali bɛɛ kɛra mɔgɔ suguya kelen ya e kuma cɛ tɛ Mali la e kuma général de Gaulle tɛ Mali la e kuma na o Thomas Sankara ɲɔgɔnna tɛ Mali la wa e kuma leader tɛ Mali la wa anw b'an yɛrɛ la kasi k'an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga e kuma na o sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ o olu minnu yɛrɛ bɛ ka faga komi sɛ e ma olu yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn an tɛ ɲɔgɔn ɲininka wa sɔrɔdasiya de wa ka taa sa nkalon de kan fɛn ye nin fɔ ATT nin fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ muso talen ka taa ATT nin Kuluba ko ATT ko a fɔra k'e yɛrɛ ye rebelle ɲɛmɔgɔ ye k'i ma bali di sɔrɔdasiw ma ATT ko a ka kuma kɔnɔ a ko mais ne yɛrɛ ye sɔrɔdasi de ye a ko ne bilala ko n ka taa fɔrɔ la n ka taa kɛlɛ kɛ ne marifa ma da n tɛ taa ATT y'o fɔ dɛ ne tɛ ATT mɔgɔ ne tɛ IBK ne tɛ Mali yɛrɛ état fɛ moi je suis contre l'état malien mon pire ennemi c'est l'état malien c'est les fonctionnaires maliens c'est l'administration malienne ça c'est mon pire ennemi ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ n b'olu bɛɛ de kɛlɛ aw bɛ taa kɛlɛ kɛ aw bɛ taa fɔrɔ na ka taa sa bali tɛ aw bolo aw b'a dɔn jugu min b'aw ɲɛ o soutenu don aw ka état fɛ aw ka ɲɛmɔgɔ fɛ comment ça se fait aw bɛ t'o kɛlɛ sugu kɛ ne ne yawo n tɛ n ka teni da kan n ka marifa da kan n kɔ don an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ de bɛ laban dɛ aw généraux sigilen bɛ yen e ye général tɔ e ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga u bɛ ka massacrer mɔgɔw fɛ e yɛrɛ ka président ou bien e ka chef d'état major kelen don ka i feere mɔgɔ min ma an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ o teni da e général tɛ démissionner e tɛ résister e tɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na an bɛ taa min kalan ka di an ka kalan kɛ an ka ko ɲɛɲini an ka dɔn an ka ko dɔn an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la tɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi hali n'i ma kalan i tagamara diɲɛ bɛ ka marché cogo min na an bɛɛ b'a dɔn bi je rappelle l'histoire de De Gaulle en France l'appel du 14 juillet ni ɲɔgɔnna kelen kɛra Faransi guerre mondiale kɔnɔna la Faransi état n'o ye le gouvernement du Vichy
ou comme maréchal Pétain nous qui est français chef d'état wati na yere autoproclamé ka français dit Allemagne ma siran kama aga fanga tcheni kama o kren o sali aga fanga yere kren fenin kama o matrafali kama aye contrat signé. Il a signé un accord avec le gouvernement allemand. Nous qu'on sait pas comment on les voit, nous qu'on a green. Ka Francis ferré, ka Francis intérêt be ferré. Mais moi sort la Francis, nous général de Gaulle c'est un militaire. Ka Foko France intérêt nabi France intérêt national bon maçon. Ils vont résister. Or la résistance à fond mako au delà en bas Francis au fait que 100 ou va défiler que ça l'appel du 14 juillet 14 juillet qui est là comment quand il d'Angleterre général de Gaulle boula au France qui est d'Angleterre dit quand faut comme ça comme on de ko il m'a son comme à une région à quelque eux quelle dame n'erode moi quelle dame n'Allemagne non oui quelle dame ne quoi zamana nyemgo la folon no ye maréchal Pétain yo de quelle ko boy quand ça France et Allemagne quelle L'Allemagne qui est libanais qu'on fait unana, oui moi menenou janfa, qu'on les traite ou va faire ils sont frappés d'indignité nationale, ou belgique ou condamné ou bœuf à killing. Et les tiens, ma on betami, français qui est tout dit. Moi on fait français mais au pas on est singoro. Now me manifester an kuma da manifester biga ka dalla kulubari ya tenga tien do de ambe tien fo nyona de taxi anga impôt de no ibe kare ma iba anga droit à défendre jamana kono dien jekulu ba kono dien fadi keneka anga droit à défendre président to nyegoro ne awra na aussi ko président restera nula ko président sera fo ko la aw ya on fakade am bi sera bo jonya kono ambe bo jonya kono yoro dme awra kala jere boya be mi male on tara manifester ka kosu beke ibeka dara ka kosu beke ibeka maboka hari mo jabi ibeka manke ibeka re fari France ka fsane ibeka yi au moins on tara manifester don from on tara manifester ambassade France dala France au moins ambassadeur de bura lettre sebe ka fo ko olutia olubaka mali deme au bras Mali intérêt demain en même temps au bras femme mo supporter au kratche au gra galo John ko nga boka foko galo te tien autant ngani mo yo ibega ma boka foko français ko Mali demain wa ah malion antanye le ça ne mo be kele o lawo ne mo be fra o la ibega de kanga fra ibega de kanga kele Mali gouvernement de kanga chi o la ambe sera ibega de nyewa donc be sera ibega nyaka tanya jo français la anyere ga barake den ko ta ko bla ambesira orenye ambesira ko kiseno ga muguno nye ambesira ko kasore nye katanya jo français la e mo ta ko bla mission de kama o masio ko mission ke o tise ko mission dafa o besira parce que aga place kana perdu e be boka ni siki ko fort ah o besira mo mi ke bitinye shoma awere alache place de wa président ngana perdi nga président kana tien ambesira ore nyewa ambesira français de nye awere ni ala na krache ministre premier ministre kuro no jongo o ti sigi français journal su nyakoro ka fo ko français nana ka teme kata Mali kono ko Mali ta kalama kuri emenela contrat signé Mali ta kalama ko ils nous doivent des explications et premier ministre to eh Allah awere ni ala na krache Mali be bon nogola ambe bo jonya kono farafinde mo bo jonya kono ante tien fo nyogona ante tien fo nyogona ambe bo o jonya kono ambe français kele shininge ambe français kele bike français be taka boyinge ma bula anta français wolo tuninga na est-ce que français de baga Mali budget Mali armée budget français de beaucoup détourner français de baga Mali sur la sous to kongo kono marfa bu blobe kella o be kongo la kongo bula har téléphone tubulo kawlelke français de beaucoup kewa Mali sur la sous ka primo jomba chouin ante tien fo nyona wa
aw yɛrɛ ni ala na kira cɛ gɛlɛya nalen an mali ɲɛmɔgɔw taara se faransi ma ka lɛtiri sɛbɛn faransi mana yɛrɛ ma n ko ye lɛtiri sɛbɛn ka taa d'u ma kayi na u nalen ka tila ka wari fɛnɛ fɛngɛ k'a kere ka di anw ma 2 milliards o 2 milliards kɛra cogo di dero u nana di mali ma mu hamina fɔlɔ hami c'est à dire que mali autorité ka hamina fɔlɔ kɛra mun ye n ko ye ka surfacturation de kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na mali kɔnɔ société min bɛ don sɔrɔsiw sen na ne société bɛ san 200 o tora surtout surfacture fo 2000 3000 e kuma na o faransi de y'o kɛ wa o mɔgɔw tɛ mali kɔnɔ wa mɔgɔ minnu b'o ko ninnu kɛ olu tɛ mali kɔnɔ wa an bɛ siran ka t'olu minɛ ka t'olu bila kaso kɔnɔ wa an bɛ siran ka ɲɛsin olu ma de yan an bɛ siran olu ɲɛ ni mun ye olu y'an yɛrɛ de ye an yɛrɛ somɔgɔ de olu ye an yɛrɛ de olu ta k'olu bila fanga la an bɛ siran olu de ɲɛ an bɛ siran olu ka kaso de ɲɛ an bɛ siran olu ka mugu n'olu ka marifa de ɲɛ ka taa ɲɛsin faransi de ma e yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ tɛ bonya an yɛrɛ ka président tɛ anw bonya olu kelen don k'anw yɛrɛ kɛ jɔn ye an bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ cogo di faransi bɛ baara kɛ ni hakili le Jarago y'a fɔ a ka dɔnkili kɔnɔ a ko farafin de b'a a ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn faga wari kama a ko farafin de b'a ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn feere wari kama a ko mais tubabu bɛ dugu diɲɛ ci a ka intérêt kama a ka jamanakɔnɔdenw nafa kama a ko tubabu b'o de kɛ a ko arabu bɛ sa u ka diinɛ kama mais anw ta ye mun ye an b'an yɛrɛ feere wari kama an b'an yɛrɛ ka jamana ci wari kama faransi bɛ dugu o dugu manipuler a bɛ profiter o tigi ka faiblesse la jɔn de bɛ faiblesse créer jɔn de bɛ n'an ka kogo ci jɔn de b'an ka kogo ci ka di faransi ma jɔn de b'an ka dugu affaiblir ka di faransi ma jɔn de b'an ka sɔrɔdasiw feere ka di faransi ma jɔn de b'an ka sɔrɔdasiw ka wari détourner jɔn de b'an ka kɛlɛkɛminɛnw jeni an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na maliyɛnw sirannen don i bɛ ka ɲɛ ka taa i bɛ ka da la ka taa manifester maliyɛnw sirannen don i bɛ ka ɲɛ ka taa kuluba ka taa manifester maliyɛnw bɛ ka boli u ka kɛlɛ ɲɛ ka t'u ɲɛsin faransi ma faransi ye mali tɛ dɛ faransi ye farafinden bɛɛ ennemi de ye faransi de y'an ta jɔnya la depuis anw ma wolo depuis anw mɔkɛw ma wolo faransi de y'anw tɔɔrɔ mais faransi bɛ don jɔn de kan n k'a bɛ tɛmɛ ni farafin ɲɔgɔn de ye a bɛ tɛmɛ ni anw de ye a bɛ l'homme Kémi Séba y'a fɔ Kémi Séba c'est un activiste français c'est un panafricain a ko l'ennemi de l'homme noir c'est l'homme noir lui-même an tɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ an ka du jɛya an tɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ an ka yɔrɔw furu an ka nɔgɔw bɔ ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ an ka janfaciw bɔ yen an tɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ an ka état ɲini an ka président ɲini an ka leader ɲini an ka groupe ɲɛnama an ka état fort sɔrɔ un état résistant an ka sɔrɔ ka faransi kɛlɛ sinon ne faransi taara hali sini anw bolo min ye faransi gɛn anw bolo kelen bɛ tila ka bolo ta faransi wele ka na aw bɛ gagner cogo di gɛrɛ kɔnɔ aw ka dugu taxi impôt o talen ko ka taa marifafɛn san n'o ye e bɛ en pleine crise en pleine guerre e bɛ kɛlɛ kɔnɔ i bɛ jugu bolo ka wari fara ɲɔgɔn kan jamana taxi jamanakɔnɔdenw ma ban impôt sara ma u ma ban taxi sara ma e b'o taxi ta e b'o taxi ta e b'o impôt ta ka t'o don fɛn wɛrɛ la ni mun tɛ kɛlɛkɛfɛn ye mun tɛ sɔrɔdasiw labɛnni ye mun tɛ sɔrɔdasiw ka dumuniko ye n'an bɛ dugu seerelen na aw yɛrɛ ni ala na kira cɛ hali mali président man ka ja a ka sara kɔ mali ministre man ka ja u ka sara kɔ mali généraux man ka ja u ka sara kɔ ka di sɔrɔdasiw ka nin ko la aw yɛrɛ ni ala na kira cɛ wagati min na diɲɛ dugu tɔw bɛ économie na économie tan ni fila fili la diɲɛ tɔw bɛ ka bin dugu wɛrɛw kan ka to dugu wɛrɛw nafolo suɲɛ ka na di u ka dugu u ka dugu ma u ka jamanakɔnɔdenw na hinɛ ka fɛn bɛɛ di u ka jamanakɔnɔdenw ma o wagati kelen de an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ an ka wariw suɲɛ ka to investi dugu wɛrɛw la ka mobili baw san n'o ye ka avion baw san n'o ye ka balo cogo ɲuman na ka vie cogo ɲuman na k'u yɛrɛ salaire k'u yɛrɛ ka saraw yɛlɛ sanfɛ aw ko k'an ka bɔ jɔnya kɔnɔ
k'an ka Faransi kɛlɛ an bɛ Faransi kɛlɛ cogo di n'an m'an yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ n'an m'an ka ɲɛmɔgɔw la kelen fɔlɔ. Je prends l'exemple sur le Rwanda kɛlɛ a ma dogo mɔgɔ si la. Faransi de ye Rwanda gouvernement dɛmɛ kɛlɛ min tun bɛ yen siya ko kɛlɛ les Tutsi et les Hutus. Faransi de ye gouvernement dɛmɛ ka siya dɔ massacrer Rwanda. Au siya mun massacrer la n'a eu la génocide la plus de 20 millions de morts et plus de 20 ans de guerre civile. Olu ka groupe de kɔnɔ mɔgɔ de sɔrɔla yen nɔ leader n'o ye Paul Kagame n'a y'i jɔ c'est un militaire aussi hein. A ko a ma sɔn bi a ma sɔn sini a y'i ɲɛsin gouvernement ma a mi ɲɛsin Faransi ma a y'i ɲɛsin gouvernement de près ma a ye gouvernement renversé a y'i sigi fanga la a kɛlen ka fanga ta a ko le Rwanda appartient au Rwandais. Rwanda bɛ ka Rwanda ka droit défend k'olu ka intérêt défend o tɛ ka Faransi défend. Même la langue française qui était parlée au Rwanda a interdit. A ye relation bɛɛ tigɛ ni Faransi cɛ. Paul Kagame de y'o kɛ. Histoire kɔnɔ bi n'a ta k'a lajɛ Rwanda c'est l'un des pays les plus développés en Afrique. C'est l'un des pays les plus transparents en Afrique. Le Rwanda est l'un des pays les mieux gérés au monde. Harabe Faransi en matière de gestion. Conseil na harne Faransi délégation capitale de Rwanda qu'on a visé Tarado. C'est ça un esclave qui a pu s'assumer. C'est ça ore Johnny Jomi Kambo Cheni Juru kono. Ore Johnny Jomi ire fusaya. Ale ko abessa Jomu Sara. Hornya dambe dignité kama qui ba intérêt là. Ore Johnny Jomi fa bo Johnny kono. Ambo John sugu de faible. Mais en cas John on yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ko non ko i bɛ ka ko in ko dɔw yɛrɛ kelen wa kɛlɛ bila ko i bɛ ka vraiment nin tɛ i bɛ ka ye a Faransi de don Faransi de bɛ ka nɔri feere Faransi de bɛ ka nin kɛ Faransi de bɛ ka a bɛ ka nɔri feere anw kɔ de. Est-ce que la France est en train de vendre le nord du Mali sans le gouvernement malien? A tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Et hari révision comme bɛ senna constitution comme bɛ senna diɲɛ bɛɛ bɛ ka critique kɛ. Quand tu es un bananga dabla, président Koko fo a dadjirma ko fale ko imposer. Jago yanifi. Hari rebelu yere bora ko luga intérêt to kono. On besira olu de nye. On besira président de nye. On besira ministre de nye. Ni ne concerné ba fongo leader yi amal no ne kalan kadiyan kalanke. Ah kalanke. Mogombe ko analyser. De façon il faut que les communs mortels kako analyser le comme la draba analyser les émotions aba analyser douce aba analyser droit fami atomna ani mogombe ko analyser bien tableau fait kala un tableau fait sara un tableau fait tekelene vivre rasbach ni orla nga foli rasbach de do fene be olube ibera le fait mais utise ko fa publiquement ou pour profiter ni ko ina ko bla mogodo to sali ka mogodo kéré ko parce que Faransi ka kɛlɛ ko dɔw ma ye o kɛnɛ kan ko dɔw to soutenir malien an tɛ sabali sa an ka dɔni an ka faamuyali dɔɔni kɛ kow la sa hali ni y'a ye Mali kɔnɔ ko caman bɛ yen anw yɛrɛ sababu de don dɛ parce que malien aw b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ wuli dɔrɔn ne y'o fɔ a mɛnna o hali an ka taa domaine humanitaire kɔnɔ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ fanga ɲini b'a kɔnɔ dawula ɲini b'a kɔnɔ a bɛ wuli dɔrɔn ka taa tɔrɔsiden fila di fantanw ma ou bien kata mɔni tobi ka di fantanw ma a bɛ taa dɔgɔtɔrɔsonin kelen jɔ a bɛ ekɔlisonin kelen jɔ ale bɛ waso n'o o de ye ɲɛ nin kɛ pour que a fanga sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko politique la politicien tɛ baara kɛ ni yɛrɛ ka wari mais u b'o de ɲini ka u b'o de kɛ ka fanga ɲini n'a ye ne fanga sɔrɔla waati u bɛ ɲina an bɛ exemple ta jɔn kan i bɛ ka kelen yɛrɛ kulukorokaw ka i ko ma ci waati u bɔra k'a fɔ o y'an bɛɛ y'a mɛn kulukorokaw ko k'olu ka i ko ma ci waati ko i bɛ ka kasira a ɲɛ la ko kana 200 di olu ma 200 ka compter ka d'u ma olu yɛrɛ ko vraiment ko i bɛ ka fasoden ɲuman ye i bɛ ka sigira fanga la o ye kuma ko kɛra cogo di olu kulukorokaw tɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ bourse de travail kɔnɔ wa u tɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ wa i bɛ ka ci ka k'u la wa Umar Margoumou
wato wati ne malien do problème sur la vie abeta non abata watandi ou abata au keneka awere ni ala na krache seba aye a joro ba bolo a pouvoir ba bolo ka changement do akola asora ma wardi mais ato exploiter abe mun ki abata war le di ka re ko jam mowe ka dondo ke dro ka sembato nyaji chew donc lin kama o sembato fene ale fene nyabo segen dro ne la o donc lin ka ale fene bo warim na ka kontan ka foko ne jamana o de nyumay ko ne faso do nyumay ne refu ni patriote o donc lin kama mais mun bo ko fe ato do ne balmo jamana jote kata docteur son kelenjo kata egolso kelenjo kata malubro tonta di fantauma kata ninke kasoro ka yala ko fo jeyina kasoro ka fanga ni no jamana joto yo o te leadership ya yo non jemo ba utemara mo wardi mo mo manila nu temara mo wardi mo ma martel turking nu temara mo wardi mo ma o ma docteur sojo to masangara nu kle ko moke unyana ni plan unyana hakilna ude hakilna mbisaka jeben nafa hakilna mbisaka segambato ben nafa hakilna mbisaka jemo de ben nafa kene ga mugon fin dege jege dunna a dege jege moko nyumana a dege aga boka segem kono a dege aga boka jona kono nani sharia we sharia mbisaka sama here sama kasore matege war dola e peut-être docteur sojo kadi mogoma mais peut-être fula gani wari mi e to dama ibsaka mo tabi ibe biri do metsa la bane mo tsaka mo fin foita ala do bisaka mbeta abna ni blonde abna hakilna mo bisaka docteur so publicu labe kana ni docteur so publicu budget mo kana magula u ka clé malen dun ko ta public la ka tu re frake kan no ya soro frake ni sera fait kan no ya soro o sera fait o de plan o de politique har ni sira fangala e ka wart na ka jamana do na fawo jamana budget jamana demu en bon taxi musara ibe baraka no wardi e ka warto yo o te ka wari maintenant ibe sigi muna ngolo mbilade ibna politique blanc place no be jamana dembe nafa jamana dembe sa hara sorola bini shini ngala fo la hara e ka eta kuno de o sino ka fo ko e tirani be war be kuni be o be kere be hinene be o te o ante hine kadri kono ante bula soni kadri kono tobu yo fo ako la mec qui reçoit bolom be fo kumbeni ke o be dumala la tout le temps bolom be dili ko be sans fait la mec qui reçoit est toujours en bas mais la mec qui donne c'est toujours au bolom be sans fait wati be anga tien fo nyona am sa français kele todi am nyere kele folo an juba am nyere chela e bra français kele ko français ka bon nord la ko sura su ko ta nord la e ka sura su ko ta nord la todi e le bra sura su ko war dum e bra sura su ko primution e bra sura su ko kele mi war me do kele na le bo tire e ren ana krache o sura su ko ta do nord ko todi o bita do nord ko todi tanis ke ba don ko rebeli mu be nord la o lu ko golendo kele na mu bolo no na gona ante bol tukuna bon nord ko no sura su te tenda tukuna konte dangade ambe jongolo tukuna ante français de wole tukuni ante jem du wole to wole tukuni kana ndeme e ma ambe ta anga klebe ke me ko fashini mbenye fashini me ko fashini e mo be kana na malikuna mo ko ta kele fora kana mui ay malien don ni formé a wakati ka piano créer ka mali du secondo jamana ko duna ka jeunesse formé ka kosu beke a wati e ko so fay kunte mali ko drapeau kunte wuli gajo a wati ko dem fay kunte ko muti mali national la a wati ko dem fay kunte jeune fay kunte ko mun kunte mali afrique drapeau afrique tembe do akuna akunte olukumbe daka mirino di o dusukolo olukumbo olukuno olukumbo o fiene sama olukumbe balono di amamuru war kunte muru keta bloka di mogoma muru keta ma ta docteur sojo di mogoma privé kula aye horonya la dria islamia dambe ayode éduquer malien kuna éducation civique et morale ayode ke muru keta ode ke o joy muru keta faka ango to abu de afaka to wi afaka ni joy afaka ni Musa Traoré di Musa Traoré joy o malien di o muru keta reka mo formé o de afaka am sa chikola dongo français ma mulon si français de ma e ma muye faka ko taw nyakoro no o te aw nyakoro no wa
ngari chini mɔgɔw bɛ ka sɔrɔ ka Musa Traoré défend hali sini mɔgɔ ye Mali kɔnɔ mun bɛ Musa Traoré défend malgré que a ye maliyɛndenw jeli bɔn k'u faga ka mɔgɔ faga mɔgɔ min tun bɛ Mali fɛ ka mɔgɔ faga mɔgɔ min ye Mali jɔ ka mɔgɔ faga mɔgɔ min ye Mali bɔ jɔnya kɔnɔ mɔgɔ min ye Mali bɔ bolo la a y'o tigilamɔgɔ faga mais n ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mun b'o tigilamɔgɔ défend an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'o kumaw bɛ ka fɔ dɔw bɛ taa kow ɲagami ni ma ye Faransi a ka kɛlɛ bɛ i bɛ ka kɛlɛ de ye a ka kɛlɛ bɛ ye régime ko kɛlɛ de ye diɲɛ dugu jumɛn de bɛ yen k'o jɔra ko régime ɲɛnama tɛ yen ko état ɲɛnama tɛ yen ko y a pas un état résistant o jɔra yɔrɔ jumɛn Thomas Sankara était un président Mahatma Gandhi a bɛ ka mun fɔ nin ye a ye révolution kɛ a kɛra président de ye et Nelson Mandela a révolution kɛ a kɛra président de ye si c'est pas l'instant suprême e bɛ jamana yɛlɛma cogo di si c'est pas l'instant suprême e bɛ jamana yɛlɛma cogo di e b'a yɛlɛma cogo di o sɔrɔsiw ma wolo Mali sɔrɔsiw la fɔlɔ o général ma wolo Mali généraliw la fɔlɔ o peloton ma wolo Mali peloton la fɔlɔ o ministre ma wolo Mali kɔnɔ o juge ma wolo Mali kɔnɔ ko mun bɛ se k'a fɔ ko n tɛ hali ni n bɛ n ka poste perdu n bɛ hɔrɔnya fusa ni malo ye n bɛ saya fusa ni malo ye o tɛ yen donc an ka problème tɛ Faransi ye Faransi de ye problème n y'o de fɔ ni mɔgɔ min ko Faransi d'an ka problème i da lamaga quoi kabini Ala ye farafin da Faransi d'an ka problème ye donc o tɛ kuma kura ye ko bɛ don an kunkolo kɔnɔ n'an ka problème fɔlɔ e jugu fɔlɔ an ennemi fɔlɔ wallahi billahi Mali état de ne kan tɛ IBK dɔrɔn ma ni ko Mali état c'est une continuité ce n'est pas seulement IBK c'est tous ceux qui sont là-bas sur la Sikunda et chef d'état-major généraux ministres hali journalistes dɔw b'a la nin bɛɛ de kan ka faga kelen ne nin bɛɛ fagara ka nin bɛɛ malo faden kɛnɛ kan ka ninnu bɛɛ bɔ yen o wagati de an bɛna ka mɔgɔ ɲɛnama sigi an kunna mɔgɔ ko de b'an na koyi mɔgɔ ko de b'an na dɛ a b'a ye hali fɔlɔ ɲani ransbati kan na fɔlɔ an tun bɛ ko kɛ a tun tɛ abuti an bɛɛ tun b'a fɔ Mali population salen don Mali jeunes salen don u dusukun salen don u tɛ bɔ Mali population tɛ wuli ko bɛɛ kɛ an tɛ se ka wuli an bɛ wuli cogo di organisation ɲɛnama tɛ yen leader tɛ yen an bɛ wuli cogo di ko de ye problème ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ wuli cogo di mais bi mɔgɔ sɔrɔla bɛɛ y'a dɔn ko nin de ye tiɲɛ ye bɛɛ y'a dɔn ko nin de ye tiɲɛtigi ye bɛɛ y'a dɔn ko nin de bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma wuli wa la politique aussi d'une part c'est la science exacte 1 + 1 = 2 n'a kun dara ninnu yɛlɛmaw ma a bolo ko maliyɛn tun bɛ wuli Mali tun bɛ cɛci 3 ye 4 ye mɔgɔ tun tɛ wuli parce que bɛɛ tun b'a dɔn ko hɔrɔn tɛ yen ko dalakan mɔgɔ min b'a dalakan bato k'a tɛ yen ko mɔgɔ tɛ yen mun bɛ tiɲɛ fɛ mun bɛ sa dalakan kan mun bɛ sa hɔrɔnya kan mun bɛ sa danbe kan mun b'a fɔ ko n sɔrɔ saya ma ni malo ye o mɔgɔ tun tɛ yen jamakulu bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ sans une organisation forte sans un état fort sans un leader fort jamakulu bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ an tɛmɛr'o waatiw kan o tɛ yen an bɛ fɛ ka boli de k'a sɔrɔ an ma minnu ma dege k'a sɔrɔ an ma tagama dege n'i bɛ pan ko l'oiseau c'est-à-dire que petit à petit l'oiseau fait son nid an b'an dege minnu ma la fɔlɔ k'an dege tagama la ka sɔrɔ ka pan to n'an pan an bɛ pan ko 2 kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sa jeunes mun yɛrɛ kun tunna n'u kun taara fasoko kɛ ko wɛrɛ ye u bɛ taa wulu dingɛw bɔ ka t'u panpa k'u bila kow ɲɛmɔgɔ la ka tɔgɔ ɲini jagoya la n'u lagosira u ma se ka sɔrɔ olu de jeunes kelenw bɛ ka na bi tuguni ka n'u bila Faransi ko kɛlɛ in na k'u bɛ mɔgɔ ɲɛnamaw lagosi k'u bɛ mɔgɔw lagosi mɔgɔ minnu ye dusukun di maliyɛnw ma mɔgɔ minnu ye hɔrɔnya di maliyɛnw ma mɔgɔ minnu ye danbe di maliyɛnw ma mɔgɔ minnu ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ye maliyɛnw bila opposition na aw yɛrɛ ni Ala cɛ opposition tun bɛ Mali la opposition tun bɛ Mali la le Mali c'est l'un des pays qui reçoit plus de dons au monde milliards min bɛ jigin Mali kɔnɔ san o san ko ka fantanw dɛmɛ n'a ye ko ka Mali dɛmɛ n'a ye n'a b'a da dɔn a bɛ kasi maliyɛn den tɛ yen bi ko mun kan tɛ juru la a tɛ yen a fɔ Ala kama a ye débat organisé k'u ka Mali birisi k'u ka Mali dette publique fɔ anw na a y'a kɛ Ala kama Mali dette publique k'u b'a fɔ anw na la dette publique du Mali k'u b'a fɔ anw na an t'o ɲɛɲini wa
no me mali bonogola nyama so mali buranogola na soko bolo sonde me mali bonogola ko humanitaire me mali bonogola so mali bonogola abro ONG jole malla ONG jole malla comme mumba fantam deme comme mumba mali deme abala ONG da do anga association kura fraka association munu kirira ko sena franci dugu tawla ko ba mali de baba da do association jole malla mun de bolo deme don kama ay de google on a tapé les associations humanitaires au Mali, les associations caritatives au Mali. Mali, population joli, 15 millions, 16 millions de personnes. ONG Kachani Mali population. Association humanitaire Kachani Mali population. Humanitaire Kachani Mali population. Am so femme todi. Am so femme todi. Ante tien fonyorona. Na frako ni bago na deme kama. Ayi secrétaire Mali ngotoni. Mais le Mali reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Et comme demain au Bratami, demain au Bratami, pour que Ramé a fait à l'élection, à cause de quel président au croit tout. À quoi il a accordé une interview à des journalistes maliens. Il y a qu'à la Facebook de cas. À quoi le président il a voulu qu'on y ait qui dirait mourir qu'à Flebi dirait le cas. Que le développement de tous les peuples, c'est-à-dire de chaque peuple africain dépend du peuple lui-même. C'est pas de la France, c'est pas de la Chine, c'est pas du Brésil, c'est pas de ça, c'est pas de ça. On fait son lot baissé, Kobe kek, fan de créer de nom, abaye, ONG de Bnani Malo Boro Baouye, Toulou Bena, mon flamme de green qu'on partager en deux. Mon flamme de green qu'on gagne de eh na fora mo bolo ebe ere bolo janno ka mo ka kumelike ere bolo be duma fo ka jewlete bo jona kono ibi to ka fandande ya kono ki to ka seren kono ka fo konte ki ere ma raf sanoyi an ka développement namba nyini abe nyini eta kunda le folo Mali joli namba nyini abe nyini eta kunda le folo Mali klenia ka France gen Mali kono namba nyini abe gen eta kunda le folo an ye eta de sika eta de sara état de papier signé ko France ka do donc le France état de OK o état quel le France gen au Mali kono aka place ka perdu aka place ka nyabolo aka sira wa kana sira an mo photo ola an mo photo ola ne be ka sira no be ka kungodi ne grève be ke Mali kono ne mo be bokata mo kama buta be ka di kama an yeri sira yo e bra sunu mo pale kono an e bra sunu mo pale kono an ga droit de défendre kama an ga intérêt de défendre kama e be se ka ta fadin kene ka to le ke be sira que sera français que parce que le est OK qui a place perdu un peu sur femme todi et ministre beno et blakunyo de kama déclaration zéro et te boka information faut di jamana waduma français boka déclaration ke hadi français ambassadeur boka déclaration o tien et o tsara be dagono a malien ka population to arema dron population to wachila kata en fait kata sigi tiens mais la population tisse ko efo ka djengo le fam toli angana efo tien ankanan sida aba fo o jamais clean afo ko dambeti arne be katara mo rebna o ben ko gole parce que mo gole te horon te dambeti le te harne dambeti fena sorla no irala am mali on amba fo kante beba do bi mali ko no bi alas ba nyon te ibita opposition ni majorité taka franwa ni ou be franwa ne be téléphone gauche ko lo ka be mo so clé. Ils sont tous de la même de la même pourriture quoi ou bien espèce ou clé nanyo don et ne mo sor la ko e horon e malen dembe soroma ko e dambetige ko e tientigi nango ka mekla voto ti la mo abe mo do frère mangame aja ko me politique la akmen la rasba jirete tientigi ante tien fo ma jore bla Mali marathon jore bla Mali bonno ko la dirna Mali bonogola awere ya fo Abdou Nanga débat kono Abdou Nangi aka viro do kono koko ibeka ere ba don ka majorité présidentielle là comme be majorité kono ku te no président de Melikam ku ba jamana la no ka jamana tie comme ko président ere be sira ko ko lu genga bo fangala ko parce que kana lu ge ko ta fara opposition ka ko ha fangala tie Allah Amadou ko Abdou Nangi ne fara nyorla Abdou Nangi Amadou donc Abdou Nangi be fara fo de
ko i bɛ ka yɛrɛ a ka fanga fusaya a ka fanga matarafali fusaya ni minnu bɛ ka jamana intérêt la nɔgɔ k'olu gɛn kɛ jamana de wa fanga jamana de wa fanga a bɛ ka jamana nafolo dun ka fantanya juguya ka contestation juguya ka jamana sɔrɔsiw bila nɔgɔ la ka jamana affaibli pour que dugu wɛrɛ ka na an ka dugu coloniser tuguni e m'o tigilamɔgɔ gɛn e ma foyi sɔrɔ k'o kɛ k'e bɛ siran ko k'o gɛn ko ka taa fara opposition kan ko k'e kɛ fanga la nɔgɔ balimaw an ka jɔnya ma ban fɔlɔ anw ma tila fɔlɔ halisa don min na n'an tile don min na n'an sɔnna ka bɔ jɔnya la o ye jɔnya bando ye mais tant que anw bɛ zigizagi de la don o don sira kura de b'anw senkɔrɔ don o don ko kura de bɛ yen an b'an si kɛ nin cogo la tan anw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an b'an si kɛ n'anw tɛ développer an b'an si kɛ n'anw tɛ bɔ jɔnya kɔnɔ an b'an si kɛ n'anw tɛ bɔ impérialisme kɔnɔ assise nationale kɛra Bamako assise nationale kɛra Bamako n'u ye 400 millions 300 millions di rebelles ni fɛnw ma 200 millions 100 millions d'u ma k'u kana ko ka kuma dɔrɔn u nana u sigi a kuma muso dɔ ko tamasɛki dɔ a ko ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔw ka marifa da ko ɲɛna k'aw jɔrɔ ko mɔgɔw ka marifa da ko ka bɛɛ kɛ k'aw bɛ jɔrɔ ko mun de bɛ mɔgɔw bila ka marifa ta ɲɛni ka jɔrɔ i bin yɔrɔ la i bɛ jigin talo yɔrɔ la mun de ye mɔgɔw bila ka marifa ta k'a k'o ɲɛnabɔ ba in aw de ɲɛnabɔ ne kuma ma jan da hali sini ne ka ye marifa ta ne tɛ jigin Kayi la hali ni Sikaso ye marifa ta sini ne tɛ jigin Sikaso la parce que fɛn de bɛ ka kɛ Mali la don o don mun bɛ mɔgɔw pousser ka marifa ta o fɛn de bɛ kɛ maliyɛn denw na don o don mun bɛ maliyɛn denw bila k'u yɛrɛ kɛ rebelles ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na Mali la koyi an ka problème ye gouvernance ko problème de ye an ka problème ye gouvernance problème de ye hali Mahamudu Diko y'a fɔ a ko Nord problème na a y'a fɔ a ka déclaration na kɔsɛbɛ na k'a taara Nord la k'a n'u sigira a kuma ko bɛɛ bɛna kɛ ko problème bɛ yen nɔ ko vraiment ko c'est un problème de gouvernance k'an yɛrɛ a bɔra an yɛrɛ la ko donc an tɛ se ka jigin mɔgɔ la an bɛ jigin an yɛrɛ la n'an b'o ko kɔnɔ aw bɛ pan tuguni aw bɛ pan tɔw ɲɛ ka avion ta k'a sɔrɔ an bɛ lɔgɔsoni sanfɛ fɔlɔ an tɛ dɔɔnin don o don u sigilen bɛ Facebook kunna débat la ne de bɛ Mali fɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne ka kɛlɛ tɛ nin ye ne ka kɛlɛ tɛ nin ye ne tɛ Ibeka ko la ne tɛ ATT ko la ne ka kɛlɛ tɛ nin ye ne ka kɛlɛ tɛ nin ye n'an ko Mali ne bɛ Mali de fɛ n'o sɔrɔsiw de bɛ ka sa ne ɲɛna sɔrɔsiw de bɛ ka sa ne ɲɛna sɔrɔsiw bɛ ka sa ɲɛna e kuma sɔrɔsiw de tɛ k'a ye k'u bɛ ka sa olu yɛrɛ tɛ ka dɔn k'u bɛ ka sa wa sɔrɔsiw ye denmisɛnninw de ye sɔrɔsiw ye 18 ans de ye e kuma hakili tɛ sɔrɔsiw la sɔrɔsiw ma kalan ma bɔ so de kɔnɔ sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔw tɛ yan généraux ninnu tɛ yen nɔ ministres tɛ yan e kuma olu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye dignité t'olu la hakili t'olu la jɔn bɛ se ka saya ye k'i ɲɛ turu a la jɔn bɛ se k'i ka défaite ye ka taa don défaite kɔnɔ o ma saya de ka d'anw ɲɛ o bɛ défaite de ka d'anw ɲɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na moi je cherche un débat n bɛna ka débat in kuma fɔ n b'a fɔ vidéo kɔnɔ bi fier d'être malien i ye fasoden ɲuman de ye mɔgɔ si ma fɔ i tɛ fasoden ɲuman ye mais moi je cherche un débat avec toi confrontation avec toi an kana jamanadenw na fili waati min na ni kɛlɛ min bɛ sen na n'o de ye semesira ye kɛlɛ c'est à dire que priorité kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen nɔ tic-tac de diɲɛ kɛlɛ bɛɛ merci encore Dragon i ka dɔnkili in na kɛlɛ ye tic-tac ko de n'a ye tubabuw bɛ anw dun tubabuw bɛ anw minɛ jɔnya la tubabuw b'an ka jamanaw ci tic-tac de b'u bolo plan de b'u bolo kunkolo de b'u la o kunkolo tɛ anw na a tic-tac tɛ anw na a dusukolo tɛ anw na an bɛ se k'o faamu cogo di an bɛ se k'o faamu cogo di Nations Unies diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o Nations Unies o ka mission di Faransi ma Faransi ka dɔ don Mali kɔnɔ donc ni Faransi bɛ lagosi Nations Unies de bɛ lagosi donc an bɛ diɲɛ bɛɛ de kɛlɛ o la est ce que Mali bɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an t'an yɛrɛ dilan fɔlɔ ko ni basa ni kogo pɛrɛnna de basa bɛ don a fɛ jɔn de ye kogo in pɛrɛn Mali ɲɛmɔgɔw de ye kogo in pɛrɛn jɔn de ye Mali ci Mali ɲɛmɔgɔw de ye Mali ci jɔn de ye Mali affaibli ka Mali fanga ban k'an kɛ jugu sago ye k'an kɛ pɔnpɔn pogolo ye jɔn de y'a kɛ Mali ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ aw ka baara ma kɛ foyi ye ka jamana sɔrɔsiw ka prime suɲɛ ka jamana sɔrɔsiw ka budget dɔgɔya ka marifaw jeni ka jamana sɔrɔsiw kɛ bɔ fu sa fu ye k'olu kɛ pɔnpɔn pogolow ye o bi
C'est pas possible, c'est pas possible. Aou affaibli comme Rota Aoudou. Nikera, Djeredini, Djereba Bidou, Amidjem Monobi. Ni reke pom pom pour lui, ni ka jamana ti. Awa, ni de cela qui ga jamana mara, Mogoreb ni ga jamana mara. Amo tien fonyo na boy. Mogo teko, ça dit que Francis de Mali problème, Francis de Beta, Francis de ni, Francis farafin problème, Mali tere, Francis de Malien, ça dit que l'homme noir, le problème de l'homme noir c'est même c'est la France. Mon madame ne bilao, kuma otekuma kurai ka mo manklo lao. Depuis débat on fa o mawolo, débat on mawolo. Francis de okeo. Francis de on mogo mena jonya la ka ko chuku beke. Ebno bambide. Ebna Francis intérêt bon Mali kono bidi. Total jonta France tate. Mali entreprise même be ko France te sur le monde. Mali entreprise même be ko celle qui n'est pas dirigée par la France. Mali entreprise même be ko fanga bolo atme France entreprise ka Mali kono. Abise ka wito dikao pa ka be pan ka soro ma au ma ari hadi ta ma folo au ma ari munu ma folo. Nous passons par un état sérieux, par un état fort et résistant. Nano sur domna jamako doni famille ke antena son tourni ko fanga la blam ko yemo ko kulen kula anya eredu ke folo una musa tarawru fa ka to masangara u fa ka kada fi fa nya ko fo ma wala donc en benyel na sisa o bana en be kelem ke folo woli ka nga jamana glan à l'interne anya fanga anga hymne national kono à ton appel du Mali que si l'ennemi découvre son front au dedans ou bien à l'intérieur nous serons en be woli ka njo 5 ans ambe kan jang senga flambe ennemi ou de gemu ko na la folo ka jamfanchu bonche la folo ka faso chila bonche la folo snambe kelo ke lamba panga plan place ka programme ka fem beke olumo kelo glanga programme ta du ka di francima ka danga tigita ku bo ta di francima ka glanga sekero ta di francima ka na mara tuni faut te boila tant ka on nyama ile faut te boila morbu ke ta fo re akoko ale rete ate waso na yere abe waso domna ne jamana ko donya famia domna ne Mali jeunesse ya famia o donné Mali be clean même moté angam abe ko Mali population ya fuko ne kuma da majana ba fa anyere ba kuma tuna anyere ba anga mo amba kuma tuna ba ko miko mo le tem Mali yere kono yere da metire tem Mali kono an kuma to bo rira quoi an na kuma tinto c'est pas bon on doit pas parler comme ça da metire Mali kono mais on y a des quelques nous minimiser quand ban au là kolu kakla on a tiens faire on a malien Francis ambassadeur a démissionné parce que ko Francis ba na contrat signé à Nemanja la ngoche ko otale fela ibe otale fela shi a démissionné ako kate ya ga place là Mali président malien au moment Mali jamano de una sécurité Mali jamana ka droit intérêt défense au moment quand OK oko kale ba ka jora fusani Mali ferli ale be Mali feri ministre mu be oluko olu were buga place feni Mali olu te démissionner olu te résister olu te sera boka tienfo jamana do donc olu be jamana feri olu karan no ko ke malien an bo don an yo me an prevu bambla an ba don be ba do chini an te wuli kanye show olu ma malien ma be solo olu nyeda ninti kaba ko wele kasere yele ka barake denye o mun bi fere o mun bi dun o mun bi ya duti ki ga du affaibli alors ni ala na kraje du même développer ko corruption me du kono so la sube barfa quelqu'un ne so todi abra jamana dunga budget dun abra surfacturation ke abra so blata nor la ko ta kele ko ngo la bo ga primutike alors ni ala na kraje abo jo todi abo français kele todi abo emenyala kele todi hari emenyala mu ere bel groupe simple ndoy oluka surasu fallo na surasu oluka kelege dum dumun ke na kelege dum oluka kelege dum sarano na kelege dum Allah aw ireni alna krache emenyala be communiquer au delà de la main de la main ortem sigle Mali konay hari guerre de propagande ka communication passé kanye pour que Mali guerre bi sa que propagande to na ka dia sonay atom tsoke Kadam ne Mali président faut Platon directeur généraux abe Kafri abe jamana Kila abe jamana abe Mali faraba fro di ne djube ne la
olu pré de ne jugu français ne jugu folo olu le ne jugu folo ye a bɛɛ mali feere a bɛɛ danbe tan a bɛɛ hɔrɔn kolo aw bɛ sa ko saya ka fisa ni malo ye aw ye maloya fisa ni saya ye a y'aw place fisa ni jamana ka intérêt ye minnu bɛ bɔ k'u supporter président ko tɛ a bɛ tan an bɛɛ b'a dɔn mali président tɛ se ka nin fɔ u tɛ se ka nin fɔ e bɛ sa jɔnya kɔnɔ mon frère e bɛ sa kɔnɔ faransi dɔ tɛ dɛ n'a y'i ja sitting kɛ fo san wɛrɛ kɔta faransi tɛ bɔ tantɔ e ma sɔn saya ma e ma sɔn ka kɔngɔ muɲu e ma sɔn ka minɛnko muɲu e ma sɔn k'i yɛrɛ tilen n balima i sigi a la ye n'a y'i ja sitting kɛ dɛ sitting kana da sitting ma dɛ sitting kɛ fo san wɛrɛ kɔta faransi tɛ tantɔ faransi ma bɔ uranda gansanw faransi bɔra uranda ni jeli de 20 ans de guerre civile faransi bɔra tentɔ de au 20 ans de guerre civile kɔfɛ bi uranda c'est le peuple le plus formé en Afrique. C'est le pays le plus développé. C'est-à-dire qu'en matière de psychique, en matière... Non, tiens, faut y aller. Abologo, liberté, sur tenir. Abologo, la paix, sur tenir. La paix ne s'écrit pas. Hein. La paix, on ne s'achète pas la paix. On n'achète pas la paix. Ben te sang. Ben te négocier. Ben beta gelé là. A paix ta kéré les cas. Dieu duba munuba foko la paix angana kele ki angana marfata angana keta antemoro tabuka o Dieu duba ben nucléaire bu bebulu bi nucléaire ba bebulu y a pas un pays au monde namba foko puissance première puissance du monde ko nimbeta ko dugu ko lu armée ta atime Dieu dugu to quoi ne ko quelqu'un menen mani ko ça c'est l'époque de la barbarie ko angana manifester angana président coup d'état uniforme ke e ka dugu mun e ka dugu armée ndo mun nucléaire be bulu e sigu mu mon nucléaire de ba to mo bra so itama et que le nucléaire miga quelqu'un même mi bolo ngore baka mo son e ore baka mo sira awli abuna mo moral kanku abuna mo moral kanku mali problème te foye problème de dirigeant ko France be do malika naka faiblesse te do ranga dirigeant ni do nu anga portu dala nga do ma obedo nu anga ko pere nga do ma obedo nu anga jamana fere ubasa an se ko tola an se ko mu ye anyemu blanya fe ko wa diriger like nu ma nye ne mum nana no masaka adala kan sabati no masaka dimo do nga droit protéger o be genga boy mo rebe dawno la harna man shi ko la o be ke fo mo do ka soro donala ama fa alhamdulillah muna mais na were ko déjà o defeta ko vraiment o rebe sira o lutti ko ke awala beta jama ban folone an préparer sa jama ba video njara nga ala deli kunte video ka ja